Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم تتمه فين وصلنا في الفيديو اللي فات. غادي نكملوا في اول فيديو درت لكم بدينا اول حاجه كنبداو حنايا ديما في التيست دياغنوستيك. قريت لكم في اول فيديو هذا النص شرحته لكم ودرنا لي زيكزارسيس كومبريهنسيون ودرنا لونغ كومونيكاسيون. ابري درنا لورال، من بعد درنا ليكري. باش درنا هادشي في الفيديو الاول. في الفيديو الثاني درنا لونغ اي كومونيكاسيون لي مود اي لي طون. ابري كملنا هنايا. هاد اليوم غادي نديرو في هاد الفيديو غادي نديرو لو كونديسيونيل بريزون الداس ديال لو كونديسيونيل بريزون في لونغ اي كومونيكاسيون. دابا غادي هاد النص غادي نقراه، هاد التكست غادي نقراه لكم وغادي نشرحو لكم. ها هو قالك j'observe et je découvre. طونجي في هادشي في طنجة وقع. assez sur une falise près du port. قالك كان جالس في قرب واحد الجرف، واحد الحاجة عالية شي شوية. جالس كيطلع على البحر. هذيك البلاصة عالية وكتطلع على البحر، هذه كيسميوها المرفأ ولا الجرف. il s'abandonna à ses pensées. وكان كيتذكر شنو كان كيسترجع الافكار ديالو. سي كونديسيون ايتي تري ديفيسيل. كان دوز واحد الظروف صعبه بزاف. mais ce n'était pas une raison pour abandonner le rêve. قالك ولكن ما كان هادشي ما كانش سبب انه يتخلى على الطموحات ديالو وانه ينوض باش يقرا. après le baccalauréat, من بعد البكالوريا il s'inscrirait dans une université de médecins. دخل واحد الجامعة ديال الطب. travaillerait jour et nuit، كان كيخدم في النهار وفي الليل pour réaliser ses ambitions، باش يحقق الطموحات ديالو. puis il rentrerait pour servir son pays، ومن بعد كيرجع للوطن ديالو باش يخدمو. ce n'était pas facile، هادشي ما كانش ساهل. mais il réussirait، ولكن كان متاكد بلي انا غادي ينجح. ils en étaient certains، وهادشي كان متاكد منه. دابا غادي ندوزو جو comprends les exercices. premier exercice، à quoi le personnage pense-t-il؟ قالك فاش كيفكر الشخصيه. الشخصيه كتفكر، كتبتها لكم هنايا. le personnage pense aux conditions difficiles qu'il a traversées. هو اللي ما شافش هادشي. قالك الشخصيه هاد الشخصيه ديال النص كيفكر في هذوك الظروف الصعبه اللي داز بيها. غادي ندوزو للدوزيام اكزرسيس. قالك est-il déjà à partir؟ قالك واش هو رحل بالفعل. هو بصح رحل، حيت هنايا قالوا لنا puis il rentrerait pour service son pays. قالك زعما كيولي يرجع للوطن ديالو باش يخدمو. هو يعني مشى رحل لبلاد اخرى وعاد كيولي يجي يخدم البلد ديالو. اذا هنا غادي نكتبو oui il est déjà parti. غادي ندوزو لا 3e exercice. قالك quel est le mode des verbes conjugués؟ شنو هي لو مود ديال هاد الافعال المصرفه؟ احنا من حيث ما عرفنا ان هاد الافعال اللي مصرفه بحال دابا travaillerait مصرفه في لو كونديسيونيل بريزون. اذا هنا غادي نكتبوا لو مود دي فيرب كونجوغي اي لو كونديسيونيل. غادي ندوزو لا 4e exercice. pourquoi a-t-on utilisé ce mode dans le texte؟ قالك علاش نقدروا نستعملوا هذا لو مود في النص. on utilise le conditionnel dans le texte car il s'agit d'actions qu'on a l'intention de réaliser. غادي ندوزو لا 5e exercice. قالك coche la bonne case. عندنا هنا le conditionnel présent. واش le conditionnel présent؟ le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait. واش le conditionnel présent le radical de futur plus les terminaisons des passés simples. واش le conditionnel présent le radical de futur plus les terminaisons du présent.
أول حاجة premièrement le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait c'est vrai. Deuxièmement, le radical du futur, les terminaisons du passé, c'est faux. Le radical de futur plus les terminaisons des présents, c'est faux. Je retiens. Le conditionnel présent, on utilise le conditionnel présent quand il s'agit d'actions à l'intention de réaliser, mais qui n'ont pas encore lieu. Il s'inscrirait, il travaillerait, il rentrerait, il réussirait. Ce ne sont que du pensée, ce n'est qu'un rêve. Complète les terminaisons du verbe suivant que tu conjugueras au conditionnel présent. قالك هنا غادي تصرف غادي تكمل الصف انا راني صوبتهم ليكم. Les verbes du premier groupe marcher. Je marcherai, R-A-I-S. Tu marcherais, R-A-I-S. Il marcherait, R-A-I-T. Nous marcherions, R-I-O-N-S. Vous marcheriez, R-I-E-Z. Il marcherait, R-A-I-O-N-T. Les verbes du deuxième groupe, obéir. Je obéirai, R-A-I-S. Tu obéirais, R-A-I-S. Il obéirait, R-A-I-T. Nous obéirions, R-I-O-N-S. Vous obéiriez, R-I-O-Z. Il obéirait, R-A-I-O-N-T. Les verbes de troisième groupe, prendre, pouvoir, je prendrai, tu prendrais, R-A-I-S. Il prendrait, R-A-I-T. Nous prendrions, R-I-O-N-S. Vous prendriez, R-I-E-Z. Il prendrait, R-A-I-O-N-T. Je pourrais, R-A-I-S. Tu pourrais, R-A-I-S. Il pourrait, R-A-I-T. Nous pourrions, R-I-O-N-S. Vous pourriez, R-I-E-Z. Il pourrait, R-A-I. Il pourrait, R-A-I-O-N-T. L'autre page. قالك نعطيونا غابيل في نيت بحال je retiens. On utilise aussi le conditionnel pour exprimer la politesse ou une action liée à une condition. قالك كنستعملوا الكونديسيونيل عاوتاني في لا بوليتيس في الاداب وفي باش كنبغيو نقولوا شي حاجه ديال الاداب وكنستعملوها في شي عمل متعلق بشي شرط. غادي ندوزو لجو مونطرين. قالك conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. غادي نحولوا هاد لي فيرب اللي في entre parenthèses في الكونديسيونيل ديال présent. Première phrase. قالك pouvoir, le verbe pouvoir. غادي نكتبو pourriez-vous m'indiquer le bureau des examens s'il vous plaît. Deuxième phrase. C'est y réfléchissez un peuple. Tu عندنا le verbe finir. Tu finirais par trouver une solution. Troisième phrase. Avertissez-moi au cas où il عندنا le verbe donner. Il donnerait son accord. Quatrième phrase. Nous عندنا le verbe vouloir. Nous voudrions une chambre à 2 lits si c'est possible, pardon. Cinquième phrase. vous عندنا le verbe aller. هنا كانوا كاتبين زد وانا كتبت هنايا. vous iriez le voir. Sixième phrase. tu عندنا هنايا le verbe avoir. tu ouvrais pardon, j'ai oublié. Tu ouvrais du problème de santé d'après ce que j'ai entendu. Septième phrase. il عندنا هنايا il avec s.
هنا عندنا le verbe revenir. Il revenirait de voyage après-demain. Huitièmement, عندنا le verbe avoir. Auriez-vous l'amabilité de me dire où je peux trouver un dentiste? Neuvièmement, عندنا هنا le verbe reprendre. Ils reprendraient leur travail avant la fin du mois. غادي ندوزو je développe et je réinvestis. Premier exercice. Réécris ce passage en commençant par Charlotte aimerait pour reconstituer le texte original d'un Philippe tiré de son roman Un été pris de la mer. عندنا هنا هاد لو تكست قال لك غادي تحولو الكونديسيونيل بريزون. انا واخا ما قالوهاش في النص هنا يعطيني قال لك شارلوت ايموغي هذه في عوض ام غادي ديروا ايموغي ايموغي فاش في انا مود في لو كونديسيونيل في انا طون لو بريزون اذا في الكونديسيونيل بريزون اذا غادي نحولوا هاد النص كامله للكونديسيونيل بريزون. انا كنت كاتباه لكم ها هو هنايا كنت محوله لكم للكونديسيونيل بريزون. نكتب هنا بقى لي فقط نكتب هنايا شارلوت عندنا هنا Charlotte aimerait que son père lui prenne la main. Il voudrait penser la tête sur sa poitrine. Pourrait être qu'il pourrait lui la comprendre et lui expliquer. Il ne saurait pas exactement quoi, mais une chose importante qu'il ignorait et qui lui manquerait, vivre avec lui, seul avec lui. Il le soignerait, l'attendrait, il s'occuperait de tout dans la maison. Il partirait. هاد partirait غادي تشاركوه انا غير بحيث ما بقاليش هنايا الفراغ باش ما كتبتهاش. Ensemble en voyage, ils feraient et déferaient les valises, répondraient au téléphone et le liseraient, aller voir ses amis, mais ce serait il qui vivrait avec lui. صافي هذا هو لو تكست. غادي نمروا لوطر اكزرسيس. قال لك je m'évalue. قال لك réécris ce même texte sur ton cahier en remplaçant Charlotte. هاد شارلوت هذا غادي نحولوه بجو par je puis par vous. ومن بعد غادي هاد التكست هاد التكست اللي عندنا هنايا غادي في عوض هاد شارلوت غادي نكتبو جو في اي بلاصه متعلقه بشارلوت غادي نديرو في عوضها جو انا. غادي نعود الضمير غادي يعود عليا انا وغادي من بعد غادي نحولها لفو غادي انا كنت كاتباها لكم هنايا شارلوت جو هنا حولتها لكم في جو. Charlotte, je aimerais que mon père lui prenne la main. Je voudrais poser la tête sur ma poitrine. Pourrait être que je pourrais lui la comprendre et lui expliquer. Je ne saurais pas exactement quoi, mais une chose importante que je ignorais et qui lui manquerait, vivre avec lui, seul avec lui. Je le soignerai, l'attendrai, je m'occuperai de tout dans la maison. Nous partirions ensemble en voyage. Je ferai et déferai les valises, répondrai au téléphone, je le laisserai aller voir ses amis, mais ce serait je qui vivrai avec lui. صافي هذا هو لو تكست اللي ما شافوش
غادي ندوزو دابا لفو الضمير فو. Charlotte, vous aimeriez que mon père lui prenne la maison. Vous voudriez poser la tête sur vos poitrines. Pourriez être que vous pourriez lui la comprendre et lui expliquer. Vous ne sauriez pas exactement quoi, mais une chose importante que vous ignoriez et qui lui manqueriez. Vivre avec lui, seul avec lui, vous le soigneriez, l'attendriez, vous occuperiez de tout dans la maison, vous partiriez ensemble en voyage, vous feriez et déferiez les valises, répondriez au téléphone, vous le laisseriez aller voir ses amis, mais ce seriez vous qui vivriez avec lui. هنا غادي نوريكم التكست كيف اللي ما شافوش مزيان. مهم غادي نوريكم هذاك التكست الاخر اللي ما شافوش. مهم هذا هو الدرس ديال هذا النهار. ان شاء الله غادي نبقى نكمل لكم الحصه اللي فاتت. حاولوا لعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد، وما تنساوش ديروا لايك باش تدعمونا. allez au revoir à demain ان شاء الله.